देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण नेपाल को संविधान स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो स्वाहा नमः। स्वाहा 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 रामचंद्र पौडेल स्वाहा 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 या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै